बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसाला कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सेब लिया और रकम ना दी तो तारीकी हो गई। कहा गया है कि हज़रत अबू अल कासिम मनादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको नीशापुर के मशाइख में बहुत बड़ी शान हासिल थी, बीमार हो गए। हज़रत अबू अल हसन बुशखबी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत हसन हद्दाद रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी इयादत की और रास्ते में उन्होंने निस्फ दिरहम के बदले एक सेब उधारा ख़रीदा और उनके पास ले आए। जब उनके पास बैठे तो हज़रत अबू अल कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तारीकी कैसी है। वो दोनों बाहर निकले और कहने लगे, हमने क्या किया है। फिर गौर करने लगे और कहा कि शायद हमने सेब की कीमत अदा नहीं की। फिर उन्होंने कीमत अदा की और दूसरे दिन उनके पास आए। जब उन दोनों पर निगाह पड़ी तो फरमाया, ताज्जुब की बात है, क्या इंसान के लिए मुमकिन है कि इतनी जल्दी तारीकी से निकल आए। मुझे अपना मामला बताओ। उन्होंने उनको अपना वाक़या बताया तो फरमाया, हाँ, तुम में से हर एक की कीमत की अदायगी में दूसरे पर एतमाद कर रहा था और दुकानदार तकाज़ा करने में तुम दोनों से हया करता था, इसलिए तकाज़ा बाकी था और मैं उसका सबब था क्योंकि तुमने मेरे लिए ख़रीदा था और मैंने ये बात तुम दोनों में देख ली थी। और ये अबू अल कासिम मनादी रहमतुल्लाह अलैह हर दिन बाज़ार में दाखिल होकर पुकारते थे। जब उनके हाथ में एक दांग से लेकर निसफ दिरहम तक रकम जो उनको किफ़ायत करती आ जाती तो वहाँ से निकल जाते और अपने वक्त और अपनी कल्बी हालत की निगहदाश्त में लग जाते। हज़रत हुसैन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब किसी के दिल पर गलबा हक हो जाता है तो वो इसरार को देखता और उनके बारे में ख़बर देता है। किसी बुजुर्ग से फ़रास्त के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये अरवाह हैं जो आलम मलकूत में घूमती रहती हैं और गैबी अमूर से बाखबर हो जाती हैं। बस वो हक़ के इसरार इस तरह बयान करते हैं गोया उनका मुशाहिदा कर रहे हों, महज अंदाज़े और गुमान से बयान नहीं करते। हज़रत ज़िक्रिया नक्शबी रहमतुल्लाह अलैह के तौबा करने से पहले उनके और एक औरत के दरमियान ताल्लुकात थे। हज़रत अबू उस्मान खैरी रहमतुल्लाह अलैह के तलमीज़ ख़ास बनने के बाद एक दिन उनके सराहने खड़े थे कि उन्हें उस औरत का ख्याल आया। हज़रत अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी तरफ सर उठाया, फरमाया, तुम्हें हया नहीं आती। दिल में आने वाले ख्याल का हाल बता देते। हज़रत उस्ताद इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अभी मेरा अपने उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह के साथ ताल्लुक़ शुरू ही हुआ था और मैं मस्जिद मतरज़ में वास किया करता था। मैंने उनसे मुकाम निसा जाने की इजाज़त तलब की तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। एक दिन मैं आपके साथ आपकी मजलिस की तरफ जा रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि काश मेरी अदम मौजूदगी में आप मेरी मजलिस में मेरी नियाबत करें। आप मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, मैं तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारी मजलिस में नियाबत करूँगा। मैं थोड़ी देर चला तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आप अलील हैं, हफ़्ते में 2 दिन मेरी नियाबत करना उनके लिए बाइस मुशक्क़त होगा। काश वो हफ़्ते में 1 दिन पर इक्तफ़ा करें। बस वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, अगर मेरे लिए हफ़्ते में 2 दिन मुमकिन न हुआ तो मैं 1 दिन तुम्हारी नियाबत करूँगा। थोड़ी देर चलने के बाद तीसरी बार मेरे दिल में ख्याल आया तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और उन्होंने सराहतन इस बात का जिक्र फरमाया। हज़रत अबू उमर बिन नजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह तेज़ फिरासत वाले थे और फरमाते थे, जिस शख्स ने हराम से अपनी निगाह को पस्त रखा, ख्वाहिशात से अपने नफ्स को रोका, बातिन को मुराकबे के साथ और ज़ाहिर को सुन्नत की इत्तबा के साथ आबाद किया और हलाल खाने का आदी हुआ तो उसकी फ़रासत में ख़ता नहीं होगी। हज़रत अबू अल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, अहले फ़रासत की फ़रासत कहाँ पैदा होती है। उन्होंने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल के इस कौल से, व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, और इसमें अपनी तरफ की ख़ास मोअज़्ज़ज़ रूह फूंक दूँ। बस जिस शख्स को उस नूर से कामिल हिस्सा मिला उसका मुशाहिदा ज़्यादा मजबूत और उसके लिए फ़रासत का हुक्म बहुत सच्चा है। क्या तुम नहीं देखते कि उन यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकने से किस तरह उनके लिए सजदा वाजिब करार दिया। इरशाद फरमाया, फ़ाइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। फिर जब मैं उसे ठीक बना लूँ और उसमें अपनी तरफ की रूह फूंकूँ तो तुम उसके लिए सजदे में गिरना। उस्ताद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अबू अल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह के इस कलाम में कुछ अबहाम है। वो रूह के फूंकने का जिक्र करके उन लोगों के कलाम को दुरुस्त करार दे रहे हैं जो अरवाह के कदीम होने के कायल हैं। हालांकि इस तरह नहीं जिस तरह कमज़ोर लोगों के दिलों पर ज़ाहिर होता है, क्योंकि जिस चीज़ पर नफ़ख़ फूंकना इत्तिसाल और इन्फिसाल दुरुस्त होता है वो तासीर और तब्दीली को कबूल करने वाला होता है और ये हदूस की इलामत हैं, कदीम नहीं।
اور اللہ तबारक व तआला ने मोमिनों को बसीरत और अनवार के साथ ख़ास कर रखा है, जिनके ज़रिए वो फ़रासत की बात कहते हैं, और ये हकीकत में मार्फत की बातें हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, वो मोमिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के नूर से देखता है। इसी पर महमूल किया जाता है, यानी इल्म और बसीरत के साथ देखता है, जिसके साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसको मखसूस किया और दूसरे लोगों से मुमताज़ किया है। और अलूम और बसीरतों को अनवार कहना कोई नई बात नहीं है, और इसको नफ़ख के साथ मौसूफ़ करना भी अकल से बाइद नहीं। इससे मुराद खलक यानी पैदा करना है। हज़रत हुसैन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुतफर्रिस वो है जो पहली निगाह से ही मकसद तक पहुँच जाए और वो तावील, गुमान और ख़याल का हाजतमंद न हो। कहा गया है कि मुरीदेन की फ़रासत ऐसा ज़न है जो तहकीक को वाजिब करता है, और आरफीन की फ़रासत तहकीक है जो हकीकत को वाजिब करती है। हज़रत अहमद बिन आसिम अंताकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तुम अहले सिद्क़ के साथ बैठो तो उनके पास नेक नीयती के साथ बैठो, क्योंकि वो लोगों के जासूस हैं, और ये लोग तुम्हारे दिलों में इस तरह दाखिल होते और निकलते हैं कि तुम्हें महसूस भी नहीं होते। हज़रत अबू जाफ़र हद्दाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, पहला ख्याल जिसमें कोई तारुज़ न पाया जाए फ़रासत है। अगर उसकी जिन्स में से कोई मारज़ आ जाए तो उसको खातिर और हदीस नफ्स कहते हैं। ऊनी कपड़े जला दिए। हज़रत अबू अब्दुल्ला राज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो निशापुर में चले गए थे, उनसे मनकूल है, फरमाते हैं, इब्न अंबारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे सौफ़ पहनने को दिया, और मैंने हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के सर पर एक ऊंदा टोपी देखी जो इस सौफ़ के साथ मुनासबत रखती थी। मैंने अपने दिल में तमन्ना की कि ये दोनों मुझे हासिल हो जाएं। जब हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजलिस से उठे तो मेरी तरफ मतवज्जा हुए। मैं उनके पीछे चला, और उनकी आदत थी जब वो चाहते कि मैं उनके पीछे जाऊं तो वो मेरी तरफ मतवज्जा होते। जब वो घर में दाखिल हुए तो मैं भी दाखिल हुआ। उन्होंने मुझसे फरमाया, ऊनी लिबास उतारो, लेकिन मैंने उतार दिया। आपने उसे लपेटा और उस पर टोपी रख कर आग मंगवाई और दोनों को जला दिया। फ़रासत का दावा न करो। हज़रत अबू हफ्स निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी शख्स के इख्तियार में नहीं कि वो फ़रासत का दावा करे, लेकिन उसे दूसरों की फ़रासत से बचना चाहिए, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की फ़रासत से बचो। ये नहीं फरमाया कि फ़रासत इख्तियार करो, बस जिस शख्स को दूसरों की फ़रासत से बचना चाहिए उसकी तरफ से फ़रासत का दावा कैसे दुरुस्त होगा। रिस्क कहाँ से मिलता है। हज़रत अबू अब्बास बिन मसरूक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अपने साथियों में से एक शेख की इयादत के लिए गया तो उसे बहुत बुरे हाल में पाया। मैंने दिल में कहा, ये शेख रिस्क कहाँ से हासिल करता होगा। उसने कहा, ए अबू अब्बास, अपने आप से इन घटिया ख्यालात को दूर करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल ही की इनायात हैं, अपनी हाजत मखलूक को ना बताओ। हज़रत ज़ुबैदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं बगदाद की मस्जिद में फ़ुकरा की एक जमात के साथ था और कई दिनों से हमें कोई चीज़ नहीं मिली थी। मैं हज़रत ख़वास रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ मांगने के लिए आया। जब उनकी निगाह मुझ पर पड़ी तो फरमाया, तुम जिस हाजत के लिए आए हो उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल जानता है या नहीं। मैंने अर्ज़ किया, हाँ क्यों नहीं, यानी जानता है। फरमाया, फिर खामोश रहना और मखलूक को ना बताना। बस मैं वापस आया और ज़्यादा देर न गुजरी कि हम पर ज़रूरत का दरवाज़ा खोल दिया गया और कहा गया कि हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह एक दिन जामिया मस्जिद में थे। सख्त गर्मी और मुशक्क़त की वजह से एक कबूतरी मस्जिद में गिर पड़ी। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस वक्त हज़रत शाह किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हो गई है। लोगों ने वो वक्त लिख लिया तो जिस तरह उन्होंने फरमाया था उसी तरह हुआ था। कैदियों के लिए खाने का इंतज़ाम। कहा गया है कि हज़रत अबू अब्दुल्ला त्रोगंदी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, खिरासां के एक शहर तौस के तरफ तशरीफ़ ले गए। आप अपने वक्त की बहुत बड़ी शख्सियत थे। जब आप मुकाम खर में पहुँचे तो अपने साथी से फरमाया, रोटी ख़रीदो। उसने इतनी रोटी ख़रीदी जो इन दोनों के लिए काफ़ी थी। फरमाया, इससे ज़्यादा ख़रीदो। आपके खादिम साथी ने जानबूझकर इस कदर रोटी ख़रीदी जो 10 आदमियों के लिए काफ़ी थी। गोया वो शेख के कौल की हकीकत तक न पहुँचा। फरमाते हैं, जब हम पहाड़ी के ऊपर पहुँचे तो वहाँ एक ग्रोह को डाकुओं ने कैद कर रखा था और एक मुद्दत से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। उन्होंने हमसे खाने का सवाल किया तो आपने फरमाया, इनके सामने खाना रखो। एतराज़ कहीं और जवाब कहीं। हज़रत उस्ताद इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक दिन उस्ताद इमाम अबू अली रहमतुल्लाह अलैह के सामने था कि हज़रत शेख अबू अब्दुर्रहमान सलमा रहमतुल्लाह अलैह की बात छिड़ गई कि वो फ़ुकरा की मुवाफ़क़त में महफ़िल समा में खड़े हो जाते हैं। उस्ताद अबू अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या उस जैसे आदमी का ये मामला हो सकता है? शायद उनके लिए सुकून बेहतर है। फिर इसी मजलिस में फरमाया, उनके पास जाओ, वो अपने कुतुब खाने में बैठे हुए होंगे। किताब के ऊपर एक छोटी सी सुर्ख रंग की किताब होगी
جس میں حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ یہ کتاب اٹھا لانا اور انہیں کچھ نہ کہنا اور کتاب میرے پاس لے آنا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ میں ان کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کتاب اسی جگہ پڑی ہے جس جگہ کا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ جب میں بیٹھ گیا تو شیخ ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کرنے لگے اور فرمایا، ایک شخص ایک عالم پر اس لیے اعتراض کرتا تھا کہ وہ سما میں حرکت کرتا تھا، تو اس عالم نے اس شخص کو ایک دن اپنے گھر میں خلوت میں یوں چکر لگاتے دیکھا جیسے کوئی وجد والا چکر لگاتا ہو۔ اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ ایک مشکل مسئلہ تھا جو حل نہ ہوتا تھا، پھر حل ہو گیا تو میں خوشی کے مارے اپنے اوپر قابو نہ پا سکا، حتیٰ کہ میں نے اٹھ کر چکر لگانا شروع کر دیا۔ اس شخص کو بتایا گیا کہ علماء و صوفیہ کا بھی یہی حال ہوتا ہے جس پر تو اعتراض کرتا ہے۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی جس کا استاد ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا تھا اور شیخ ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر یہ قصہ جاری ہوا جس کا انہوں نے ذکر کیا، تو میں حیران ہو گیا کہ اب دونوں کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کروں۔ پھر میں نے دل میں سوچا اور کہا کہ سچ کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو میں نے کہا کہ استاد ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس کتاب کے بارے میں فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ شیخ کی اجازت کے بغیر اٹھا لانا، لیکن اب مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے اور میں استاد ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ انہوں نے ایک کتاب نکالی جس میں حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی مسدس تھی اور اس جلد میں ان کی اپنی تصنیف السحور فی نقض الدہور بھی تھی۔ فرمایا، یہ کتاب ان کے پاس لے جائیں اور ان سے کہیں کہ میں اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے اشعار اپنی تصنیفات میں نقل کرتا ہوں۔ بس میں وہاں سے چلا آیا۔ درویش حکومتی لوگوں کی روٹی نہ کھائے۔ حضرت حسن حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں ابو القاسم منادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا اور ان کے پاس فقراء کی ایک جماعت بھی تھی۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ اور ان فقراء کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ مجھے اس بات پر خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے فقراء کے لیے کچھ لانے کا حکم دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میں خود محتاج ہوں۔ فرماتے ہیں، میں نے ایک ٹوکری لی اور چلا گیا۔ جب میں سیار محلے میں پہنچا تو ایک پر رونق بوڑھے کو دیکھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور کہا، فقراء کی ایک جماعت فلاں جگہ پر ہے، کیا آپ ان سے کچھ حسن سلوک کریں گے؟ تو اس کے حکم سے مجھے کچھ روٹیاں، گوشت اور انگور دیے گئے۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو حضرت ابو القاسم منادی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے کے پیچھے سے آواز دی کہ یہ اسی جگہ لے جاؤ جہاں سے لائے ہو۔ میں واپس گیا اور شیخ سے معذرت کی اور میں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو نہیں پایا اور میں نے اشارہ دیا کہ وہ وہاں سے منتشر ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے یہ چیزیں واپس دی ہیں۔ پھر میں بازار میں آیا تو اللہ عز و جل نے مجھے کوئی چیز دے دی اور میں اسے اٹھا لایا۔ انہوں نے فرمایا، آ جاؤ۔ بس میں نے ان کو واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا، ہاں، یہ شخص ابن سیار حکومتی آدمی ہے۔ جب تم درویشوں کے لیے کوئی چیز لاؤ تو اس قسم کی چیز لاؤ، اس روٹی وغیرہ کی طرح نہ لاؤ، یعنی حلال اور پاکیزہ لاؤ۔ 2 سیب کس کے لیے بھیجے؟ حضرت ابو الحسین کرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو الخیر طیناتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ جب میں ان سے رخصت ہوا تو وہ میرے ساتھ مسجد کے دروازے تک آئے اور مجھ سے فرمایا، اے ابو الحسین، بے شک مجھے خوب معلوم ہوا کہ آپ اپنے ساتھ کوئی چیز نہیں رکھتے مگر یہ 2 سیب اپنے ساتھ لے جائیں۔ فرماتے ہیں، میں نے وہ دونوں سیب لیے اور اپنی جیب میں ڈال دی اور چلا گیا۔ 3 دن تک مجھے کوئی چیز نہ ملی تو میں نے ان میں سے ایک سیب نکال کر کھایا۔ پھر میں نے دوسرا سیب نکالنے کا ارادہ کیا تو دیکھا وہ دونوں میری جیب میں ہیں۔ میں موصل کے دروازے تک پہنچنے تک ان دونوں سیبوں کو کھاتا رہا تو میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ سیب میرے توکل کو خراب کر دیں گے، کیونکہ مجھے ان کا حال معلوم ہو چکا ہے۔ چنانچہ میں نے ان دونوں کو ایک ہی بار جیب سے نکالا تو میں نے دیکھا کہ ایک فقیر چادر میں لپٹا ہوا کہہ رہا ہے، مجھے سیب کی خواہش ہے۔ میں نے وہ دونوں اسے دے دیے۔ جب میں آگے نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت شیخ نے یہ دونوں سیب اس فقیر کے لیے بھیجے تھے۔ اس وقت میں راستے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا۔ میں فقیر کی طرف واپس آیا تو اسے نہ پایا۔ آپ بھی سچے اور میں بھی سچا، پھر جھوٹ کیسے؟ حضرت ابو عمر بن علوان رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ایک نوجوان نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور وہ لوگوں کے دلوں کے خیالات بتاتا تھا۔ یہ بات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا، یہ کس طرح کی بات تمہارے بارے میں ذکر کی گئی ہے؟ اس نے کہا، آپ کوئی بات دل میں رکھ لیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رکھ لی۔ نوجوان نے کہا، آپ نے فلاں فلاں بات دل میں رکھی ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، دوبارہ کوئی بات سوچیں۔ آپ نے اسی طرح کیا۔ اس نے کہا، آپ نے فلاں فلاں بات سوچی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے تیسری بار کہا، آپ نے اسی طرح فرمایا۔ تو نوجوان کہنے لگا، یہ عجیب بات ہے، آپ بھی سچے آدمی ہیں اور میں بھی اپنے دل کو جانتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، تو نے تینوں بار سچ کہا، لیکن میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا کہ آیا میرے انکار کی وجہ سے تیرے دل میں کوئی تبدیلی تو نہیں آتی؟ میں نہیں کھاؤں گا جب تک پتہ نہ چلے۔ وہی فرماتے تھے کہ حضرت ابن رقی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے تو ان کے لیے ایک پیالے میں دوائی لائی گئی
उन्होंने उसे पकड़कर फरमाया, आज सल्तनत में कोई हादसा रूनमा हुआ है, जब तक मुझे मालूम ना हो जाए कि वो क्या है तो मैं खाऊंगा ना पीऊँगा। चंद दिनों के बाद खबर आई कि उसी दिन करमती मक्का मुकरमा में दाखिल हुआ और उसने एक बहुत बड़ी जमात को कत्ल किया। हज़रत अबू उस्मान मगरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, किसी ने इस हिकायत का जिक्र इब्न कातिब रहमतुल्लाह अलैह से किया तो उन्होंने फरमाया, ये अजीब बात है। मैंने जवाब दिया, ये कोई अजीब बात नहीं है। तो हज़रत अबू अली बिन कातिब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया, आज मक्का मुकरमा की क्या खबर है? मैंने कहा, तलखियून बनु तलहा और बनु हसन आपस में लड़ रहे हैं और बनु तलहा का सरदार स्याह रंग का है जिसने सुर्ख रंग की पगड़ी बांध रखी है, और इस वक्त मक्का मुकरमा के ऊपर बादल छाए हुए हैं जिन्होंने तमाम हरम को घेर रखा है। अबू अली ने यह बात मक्का मुकरमा लिख भेजी तो इसी तरह था जिस तरह मैंने कहा था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने बग़ैर देखे खबर दे दी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, मैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और मैंने रास्ते में एक औरत को देखा और उसके हुस्न के बारे में गौर किया था। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम में से कोई एक मेरे पास आता है और उस पर ज़ना के आसार ज़ाहिर होते हैं। फरमाते हैं, मैंने उनसे कहा, क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी वही नाजिल हो रही है? उन्होंने फरमाया, नहीं, लेकिन बसीरत, बुरहान और सच्ची फरासत मौजूद है। मांगने वाला फ़कीर दिल का हाल जान गया। हज़रत अबू सईद खराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं मस्जिद हराम में दाखिल हुआ तो मैंने एक फ़कीर को देखा जिसने 2 कुर्ते पहने हुए थे और वो लोगों से कुछ मांग रहा था। मैंने दिल में कहा, इस किस्म के लोगों पर बोझ हैं। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, वालमू अन्नल्लाह यालमू मा फ़ी अनफुसिकुम फ़हज़रू, और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल की जानता है तो उससे डरो। फरमाते हैं, मैंने दिल ही दिल में बख्शिश तलब की तो उसने मुझे आवाज़ दी, वाहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ु अनिस्सय्याति व यालमु मा तफ़अलून, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है और जानता है जो कुछ तुम करते हो। मोमिन फिरासत में ख़ता नहीं खाता। हज़रत इब्राहीम ख़वास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं बगदाद में जामिया मदीना में था और वहाँ फ़ुकरा की एक जमात थी, तो हमारे माबैन एक खुश तबा, अच्छी खुशबू वाला, अच्छे मुकाम वाला खूबसूरत नौजवान आया। तो मैंने अपने साथियों से कहा, मुझे ये यहूदी मालूम होता है। इन सब ने मेरी बात को नापसंद किया। बस मैं बाहर निकला और नौजवान भी बाहर निकल गया। फिर उनकी तरफ लौटा और पूछा कि हज़रत शेख ने मेरे बारे में क्या कहा था। उन्होंने बताते हुए शर्म महसूस की तो उसने इसरार किया। चनाचा उन्होंने बताया कि शेख ने कहा है कि ये यहूदी है। फरमाते हैं, वो मेरे पास आया और मेरे सामने झुककर इस्लाम कबूल किया। उससे पूछा, इसका सबब क्या है? उसने कहा, हम अपनी कुतब में लिखा हुआ पाते हैं कि सिद्दीक़ नहायत सच्चे इंसान की फरासत ख़ता नहीं करती। उस पर मैंने कहा कि मुसलमानों को आज़माऊँगा। बस मैंने इनमें गौर किया और कहा कि अगर इनमें कोई सिद्दीक़ है तो यही गिरोह है, क्योंकि यही लोग अल्लाह सुब्हानहू का कलाम पढ़ते हैं। लिहाजा मैंने तुमसे अपना मामला छुपाए रखा। बस जब इस शेख को मुझ पर इत्तला हो गई और मेरे बारे में उन्होंने फरासत की बात कही तो मैं जान गया कि ये सिद्दीक़ हैं। ये नौजवान बड़े सूफिया में से हुआ है। इन दिनों पर रोज़ जिन्होंने अल्लाह वजल से कुछ ना पाया। हज़रत मोहम्मद बिन दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम लोग हज़रत जुरैरी रहमतुल्लाह अलैह के पास थे कि आपने फरमाया, क्या तुम में कोई एक ऐसा शख्स है कि अल्लाह वजल जब अपनी सल्तनत में कोई वाक़या पैदा करना चाहे तो उसको ज़ाहिर करने से पहले उस शख्स को ख़बर दे दे? हमने कहा, नहीं है। उन्होंने फरमाया, इन दिलों पर रोज़ जिन्होंने अल्लाह वजल से कुछ नहीं पाया, तुम ज़ियारत के लिए नहीं आए। हज़रत अबू मूसा देलमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन याहिया रहमतुल्लाह अलैह से तवक्कुल के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, अगर तुम अपने हाथ को अज़दा के मुंह में दाखिल करो हत्ता के कलाई तक पहुंच जाए तो फिर भी तुम अल्लाह वजल के सिवा किसी से ना डरो। फरमाते हैं, मैं हज़रत अबू यज़ीद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ गया कि उनसे तवक्कुल के बारे में पूछूं। मैंने दस्तक दी तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम्हारे लिए हज़रत अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह का कौल काफ़ी नहीं? मैंने कहा, दरवाज़ा खोलिए। उन्होंने फरमाया, तुम मेरी ज़ियारत के लिए नहीं आए और तुम्हें दरवाज़े के पीछे से जवाब मिल चुका है। चुनांचे उन्होंने मेरे लिए दरवाज़ा न खोला और मैं चला गया और 1 साल ठहरने के बाद उनकी ज़ियारत का कसद किया तो उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा कि तुम मेरी ज़ियारत के लिए आए हो। बस मैं उनके पास 1 महीना ठहरा तो मेरे दिल में जो बात आती वो मुझसे बयान न करते। मैं उनसे रुखसत होने लगा तो मैंने उनसे कहा, मुझे कोई मुफीद बात बताइए। उन्होंने फरमाया, मुझसे मेरी माँ ने कहा कि जब मैं उनके पेट में था उन दिनों उनके सामने हलाल खाना रखा जाता तो उनका हाथ उस तरफ बढ़ता और जब इस खाने में शुबा होता तो हाथ आगे ना बढ़ता। बुढ़िया जंगल में साथ थी। हज़रत इब्राहीम ख़वास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं जंगल में गया तो मुझे सख्त तकलीफ़ हुई।
جب میں مکہ مکرمہ میں پہنچا تو میرے دل میں کچھ غرور آ گیا۔ ایک بڑھیا نے مجھے آواز دی، اے ابراہیم، میں جنگل میں آپ کے ساتھ تھی، لیکن میں نے اور آپ نے گفتگو نہ کی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے باطن کو کسی اور طرف مشغول کر دوں۔ اپنے دل کے وسوسوں کو نکال دو۔ ماں کو چھوڑ کر حج پر جانا۔ منقول ہے کہ حضرت فرغانی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حج کے لیے جاتے اور نشاپور سے گزر جاتے، لیکن حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ جاتے تو فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا اور سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایک مسلمان ان کے پاس جاتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے، لیکن وہ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس قسم کا آدمی حج کرتا ہے اور اپنی ماں کو چھوڑ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں، میں واپس فرغانہ آیا اور ماں کی خدمت میں لگ گیا، حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں نے حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا قصد کیا۔ جب میں داخل ہوا تو انہوں نے میرا استقبال کیا اور مجھے بٹھایا۔ پھر فرغانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے پاس رہے اور وہ اس کو جانوروں کی نگہداشت پر مقرر کر دیں۔ انہوں نے یہ ذمہ داری اسے سونپ دی، حتیٰ کہ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ پہلی دفعہ باہر کیوں نہ نکلے۔ حضرت خیر نساج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر ہیں۔ میں نے اس خیال کو دل سے جھٹک دیا۔ دوبارہ اور سہ بارہ یہ خیال آیا۔ میں باہر نکلا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، پہلی مرتبہ خیال آنے پر باہر کیوں نہیں نکلے؟ حضرت محمد بن حسین بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو میں نے دل میں کہا شاید وہ مجھ سے کوئی چیز چاہیں گے، تو حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ میں ان کی چیزیں قبول کرتا ہوں، حتیٰ کہ وہ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے مانگوں؟ پھر ہمیں اذیت کیوں دیتے ہو؟ ایک فقیر فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں تھا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت مرتضی رحمۃ اللہ علیہ مجھے 15 درہم لا کر دیں تاکہ میں ان کے ساتھ چھاگل، رسی اور جوتا خریدوں اور جنگل میں جاؤں۔ فرماتے ہیں، میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت مرتضی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ان کے پاس چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا تھا۔ فرمایا، اسے لے لو۔ میں نے کہا، میرے آقا، میں نے اس کا ارادہ نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، پھر ہمیں اذیت کیوں پہنچاتے ہو؟ تم نے کتنے درہم چاہے تھے؟ میں نے کہا 15 درہم۔ فرمایا، یہ 15 درہم ہی تو ہیں۔ کسی صوفی نے اللہ عز و جل کی اس قول ابا من کان میتا فاحیینا، اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، کے بارے میں فرمایا کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جس کا ذہن مردہ تھا، پھر اللہ عز و جل نے اسے نور فراست کے ساتھ زندہ کر دیا اور اس کے لیے تجلی اور مشاہدے کا نور پیدا کر دیا۔ وہ اس شخص کی طرح نہیں جو غافل لوگوں کے درمیان غفلت کے ساتھ چلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب فراست درست ہو تو صاحب فراست مشاہدہ کی طرف ترقی کرتا ہے۔ تم یہودی ہو۔ حضرت ابو العباس بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور ہمارے ساتھ صوفیہ کے انداز پر عمدہ باتیں کرنے لگا اور اس کی گفتگو میں بہت میٹھی اور طبیعت اچھی تھی۔ اس نے اپنی بعض گفتگو کے دوران ہم سے کہا، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ مجھ سے بیان کرو۔ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ یہودی ہے۔ میرا خیال مضبوط تر ہو گیا اور زائل نہ ہوا۔ میں نے یہ بات حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کی تو انہوں نے اس کو برا محسوس کیا۔ میں نے کہا، میں یہ بات اس شخص کو ضرور بتاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا، تم نے ہمیں کہا تھا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں آئے میرے بارے میں کہو، اور میرے خیال میں یہ بات آئی ہے کہ تم یہودی ہو۔ اس نے تھوڑی دیر سر جھکایا، پھر اٹھایا اور کہا، تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہنے لگا، میں نے تمام مذاہب کا تجربہ کیا اور میں کہتا تھا کہ اگر کسی قوم کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ یہی مسلمان قوم ہے، تو میں تم لوگوں کو آزمانے کے لیے تمہارے درمیان گھس گیا۔ تم لوگ حق پر ہو، پس اس کے بعد وہ اچھا مسلمان رہا۔ لوگوں کو واعظ کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت ہے کہ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرماتے تھے، لوگوں کے سامنے واعظ کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے دل میں لوگوں سے کلام کرنے میں جھجک تھی اور میں اپنے آپ کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتا تھا، تو میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور وہ جمعہ کی رات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلم علی الناس، لوگوں کو واعظ کرو۔ میں بیدار ہوا تو صبح ہونے سے پہلے ہی حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آیا اور میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے فرمایا، تم نے میری بات کیوں نہ مانی حتیٰ کہ تم سے کہا گیا؟ دوسرے دن آپ لوگوں کے لیے مسجد میں بیٹھے اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو واعظ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک عیسائی لڑکا بھیس بدل کر آپ کے پاس کھڑا ہوا اور کہا، اے شیخ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کا کیا مطلب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک مومن اللہ عز و جل کے نور سے دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اسلام قبول کرو، تمہارے اسلام کا وقت آ چکا ہے۔ پس وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔
آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔